Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Radona Zakia. In this education, I would like to translate the video entitled Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia from Indonesia to English. So let's get started. Welcome to our channel. Siapa yang tidak mengakui kesuksesan Finlandia dalam mengolah sistem pendidikan? Bahkan sistem pendidikan di negeri Nordik tersebut diakui sebagai yang terbaik di dunia. Dikembang ciptakan sejak 1970-an, siapa yang tidak bersepakat bahwa meski tidak ada sistem ranking dan pekerjaan rumah, beberapa negara, bahkan Indonesia, sempat ingin menerapkan hal serupa namun gagal. Bagaimana sistem pendidikan ini maksud dapat memperoleh sukses? Berikut ini ulasannya. Welcome to our channel. Who doesn't recognize Finland's success in cultivating the education system? Even the education system in the Nordic country is recognized as the best in the world. Developed since 1970, who would disagree that even though it doesn't have a ranking system and homework, several countries and even Indonesia want to implement something similar like Finland, but failed. And how the education system in Finland can gain success. The following is a review. Standar umur sangat diperhatikan. Sebenarnya aturan yang menyangkut usia sekolah anak telah diterapkan di negara kita jauh-jauh hari. Hanya saja karena beberapa pertimbangan, aturan tersebut longgar dan perlahan mulai diabaikan. Berbeda dengan Indonesia, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan mengisi ruang-ruang kelas tingkatan dasar sebelum berumur 7 tahun. Karena atas dasar apapun, mereka percaya bahwa pada tataran usia di bawah 7 tahun, anak-anak dianggap belum matang dan tidak optimal dalam hal menyerap pelajaran. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sikap jenuh akan hadir dan kondisi ini dianggap tidak baik. The first is age standards are highly considered. The rules concerning the age of children have actually been implemented in our country long ago. However, these rules are lax and are starting to be ignored. In contrast to Indonesia, children in Finland are not allowed to fill elementary level classroom before they are 7 years old because they are immature and not optimal in absorbing lessons. So it's possible that the attitude of saturations will be present, and this condition is not good. Tidak ada ujian dan PR. Sebagaimana anak-anak Finlandia tidak dibebankan pekerjaan rumah, kalaupun ada penyelesaiannya tidak begitu sulit. Hal unik lain yang dapat ditemui adalah nilai ujian sebagai indikator kelulusan tidak berlaku di negara tersebut. Tidak sampai mereka memasuki usia remaja. Ya, ujian di Finlandia hanya berlaku sekali, yakni ketika murid berusia 16 tahun. Tidak hanya itu, jam istirahat pun sangat diperhatikan, begitupun dengan waktu bermain. Setidaknya waktu 75 menit dihabiskan untuk beristirahat dan waktu bermain mereka pun sangat dihargai. Sebagaimana dikutip dari detik.com melalui sebuah wawancara dengan guru besar pendidikan dari Universitas Turku Finlandia, Profesor Erno Lehtinen, yang mengatakan bahwa di negara mereka sangat menghargai anak-anak yang menghabiskan banyak waktu untuk bermain daripada hanya tinggal di dalam kelas. The second, no exam and homework. As Finnish children are not burdened with homework, even if there is homework in Finland, the process is not that difficult. Another unique thing that could be found in absence of the test score as an indicator of graduating, not valid in the country. Until they enter their teens, exams in Finland are known to only apply once, namely when students are 16 years old. Not only that, rest hours are also very concerned about playing time, at least 75 minutes of time spent resting. And their playing time is very much appreciated. As quote from detik.com, through an interview with a professor of education at Finnish Turku University, Professor Arno Lehtinen, in the country, they really appreciate children who spend a lot of time playing rather than just staying in the classroom. Tidak ada sistem ranking. Kemampuan setiap anak jelas berbeda. Sebagian dari mereka akan tumbuh dengan kemampuan menyerap yang baik,
Namun sebagiannya lagi cenderung lambat, terutama jika berhadapan dengan pelajaran tertentu. Meski begitu, di Finlandia tidak ada istilah akselerasi maupun kelas unggulan, apalagi kelas internasional. Segala hal yang berhubungan dengan pengelompokan dan sistem ranking tidak berlaku di negara beribu kota Helsinki tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua murid sama, yang artinya tidak ada jurang pemisah antara murid yang unggul dengan murid yang cenderung tertinggal. Hal ini juga didukung oleh sikap yang ditunjukkan oleh tenaga pendidiknya. Number 3, no ranking system. In Finland, there is no term accelerations or supervisor class, let alone international class. Everything related to the grouping and ranking system does not apply in the country, whose capital city is Helsinki. That is, there is no gap between superior student and the student who tend to be left behind. This is also supported by the attitude shown by the teaching staff. Beasiswa penuh. Mahalnya biaya pendidikan seringkali menjadi penghalang anak-anak bangsa. Manakala pendidikan gratis hanya iming-iming dan beasiswa pendidikan tidak merata, maka saat itu pula hak untuk mendapatkan pengetahuan baru hanya akan dinikmati oleh sebagian orang saja. Karena itu akan sangat berbeda ketika kita menilik sistem pendidikan di Finlandia. Di negara tersebut, pemerintah menanggung biaya pendidikan 100% hingga ke perguruan tinggi. Tercatat, 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi, bahkan beberapa di antaranya menempuh S1 lebih dari 1 kali. Atas kepedulian tersebut, hasilnya, siswa-siswa Finlandia selalu memperoleh peringkat teratas pada tes PISA atau Program for International Student Assessment. The 4 is full scholarship. The high cost of education is often a barrier for the nation's children, while free education is only the lure and educational scholarships are not evenly distributed. So at this time, the right to obtain new knowledge will only be enjoyed by some people because it will very different when we look at the education system in Finland. In that country, the government bears 100% of education costs up to tertiary institutions. It is recorded that 93% of Finns are high school graduates. Some of them even took undergraduate more than once. For this concern, Finnish students always get the top level in the PISA test or Program for International Student Assessment. Mengedepankan praktik dengan jam belajar yang sedikit. Sejak dulu kita bersepakat bahwa kegiatan belajar di dalam kelas harus pula diimbangi dengan aktivitas luar kelas. Sebagaimana kita meyakini bahwa praktik akan lebih berguna daripada mempelajari teori terus-menerus. Nah, hal inilah yang membuat sistem pendidikan Finlandia terdengar menyenangkan. Kelas sains di Finlandia misalnya, dengan fasilitas yang lengkap dan hanya diisi oleh maksimal 16 siswa, membuat mereka mampu melakukan praktik dengan baik. Para siswa pun diminta untuk bergabung di sebuah klub minat dan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal yang mustahil, sebab total jam sekolah rata-rata para siswa Finlandia hanya 18 jam per minggunya, di mana siswa tingkat dasar hanya menghabiskan waktu 4-5 jam per hari. Sementara untuk SMP dan SMA hanya datang ke sekolah pada jam mata pelajaran yang mereka pilih saja. Terdengar menyenangkan, bukan? Number 5. Prioritizing practice with few study hours. We have always agreed that learning activities in the classroom must also be balanced with activities outside the classroom, as we believe that practice will be more useful than studying theory continuously. This is what makes the Finnish education system sounds fun, because it prioritizes practice. Finland's science class, for example, has complete facilities and is filled by a maximum of 16 students, enabling them to practice well. The students were also asked to join an interesting club and socialize with their neighborhood. This is not possible because the average total hour of Finnish student is only 18 hours per week, where the primary school student only spend 4 till 5 hours per day. Meanwhile, the middle school and the higher school only come to school during the subject hour they choose. Sounds fun, right?
Guru yang senantiasa belajar. Lahirnya anak didik yang berkualitas tentu tidak terlepas dari peran lingkungan, terutama guru. Di Finlandia, sebagai upaya jangka panjang, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas, sementara 2 jam dalam seminggu mereka memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Nah, selain itu, profesi seorang guru memiliki standar yang cukup tinggi. Setidaknya seorang calon guru harus bergelar master dan semua itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi terbukti bahwa sistem pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran pemerintah. Menjadi guru memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak main-main di Finlandia. Kalau di Indonesia, kalian sudah tahu kan bagaimana? And the sixth, teacher who are always learning. The birth of quality student is certainly inspirable from the role of the government, especially teacher. In Finland, as long-term endeavor, teachers spend only 4 hours in the class. As long-term endeavor, while 2 hours a week they receive professional development education. The teaching profession there is also a high standard. At least a prospective teacher must have a master's degree, and all of that is subsidized by the government. So, it is evident that a good education system cannot be separated from the role of a government. Being a teacher comes with a big responsibility. Not kidding, Finland. If in Indonesia, you already know how, right? Menjadi guru adalah pekerjaan prestisius. Sebagaimana telah dibahas pada poin sebelumnya, menjadi guru di Finlandia tidaklah mudah. Bahkan profesi ini sama prestisiusnya dengan pekerjaan seorang dokter maupun pengacara. Karena itu jangan heran jika 10% guru Finlandia dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan yang dipilih merupakan lulusan terbaik di universitas masing-masing. Perhatian yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang guru digaji. Berdasarkan data tahun 2008, gaji awal rata-rata untuk guru di Finlandia adalah $29.000 AS dan di tahun 2010, 6.600 orang bersaing merebut 660 kursi pelatihan guru SD. Nah, langkah ini dipilih sebagai upaya pemerintah menyimbangkan antara jumlah murid dan guru yang hampir sepadan. Nah, itulah sederet fakta sistem pendidikan Finlandia yang unik sekaligus terdengar menyenangkan. Seolah mengingatkan kita bahwa tidak penting seberapa lama waktu yang kita habiskan di dalam kelas. Kenyamanan peserta didik dan peran serta pemerintah sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan. Bagaimana dengan Indonesia? Number 7, being a teacher is prestigious job. As discussed in the previous point, being a teacher in Finland is not easy. This profession as a prestigious as the work of a doctor or lawyer. So don't be surprised if 10% of Finnish teachers are selected from 10 well-known universities, and those chosen are the best graduates from their respective universities. No less important concern is how a teacher is paid. Based on the data 2008, the starting salary for teacher in Finland is $29,000, and in 2010 is 6,600 people compete to win 660 seats for elementary school teacher. So this step was chosen as the government effort to balance the number of students and the teacher who are equal. Those are a series of unique and fun facts about Finnish education. As if you remind us that is doesn't matter how much time you spend in a class, the comfort of student and the role of the government is greatly influence the development of education. How about Indonesia? I think that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.